Playlist people, download the songs like Guys, panibagong vlog. So, mag-drawing tayo. Tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing nito. Yan. Tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing. First, ang kailangan nyo ay papel. Wait. Papel at chalk, pencil, and ball pen. Notebook guys para dito sa lista muna ng lapis dito. Okay, pakita ko guys. Ay, balis ka. Dito. Drawing tayo na kahit ano lang. Tapos, trace na lang. Yan. Yan guys. Iyo yan makikita kay lapis ang ginagamit. Yan, tama na yan. Tapos puno. So, i-trace na para mabilis. Wait. Aray. Wait, guys. Wala ko wapis. Yan. Yan, guys. Wait. Sheesh. Yan. Buy. Blah. Tatamad naman ako. Yan guys. Yun. Yan guys. Yan. Yan. I-trace ko lang. Pero yan. Yan. Sa cute naman siya. Pero gagawa ko ng fake na drawing. Guys, so tara samahan nyo lang ako mag-drawing naman. Drawing lang. Okay. Drawing lang. Diba? That start tayo ngayon. Hindi ko na ba first person review guys. Kahit kakapoy mag-cut, kakapoy mag-editing. So, kita mo na sa gilid ko. Na ubrahan mo na libre mo lang ng subscribe. Arat lang mo. Libre lang mag-subscribe. Sige na guys. So guys, so yan. So turuan ko yung how to build a earthly naman. Lahat. Hold mo.
Wait. Fold.